Oke, sini itu Miss buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you all today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Alhamdulillah. I hope you are fine and ready to learn. Okay. Let me check your attendance. Who is absent today? Hadir semua, Miss. Okay, thank you. Last meeting we learned about descriptive types, and today we are going to a new topic about simple present tense. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Okay, now before we go to the material, let's sing a greeting song. Jadi hari ini sebelum mulai pelajaran kita menyanyi dulu. Oke, Miss dulu ya. Selamat pagi, good morning. Selamat siang, good afternoon. Selamat sore, good evening. Apa kabar? How are you? Selamat malam itu good night. Selamat tinggal itu goodbye. Oke. Ayo mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi, good morning. Selamat siang, good afternoon. Selamat sore, good evening. Apa kabar? How are you? Selamat malam itu good night. Selamat tinggal itu goodbye. Okay, great job students. Okay, now let's start our lesson about simple present tense. What is the simple present tense? Simple present tense is a sentence in English used to describe things we do regularly. It's usually used words like every day, every morning, every night, always and usually. Jadi, simple present tense ini untuk menyatakan hal yang terjadi, yang sering terjadi ataupun kebiasaan. Nah, kebiasaan seperti apa sih, Miss? Kebiasaan bangun pagi, makan, belajar, mandi, itu kan kejadian yang sering berulang-ulang. Nah, itu yang dinamakan dengan simple present tense. Nah, biasanya itu simple present itu diikuti dengan kata everyday, setiap hari, setiap pagi, setiap malam, selalu dan biasanya. Oke, untuk lebih lanjut formula simple present tense itu ada yang pertama, I'm sorry. Okay, next, there formula of simple present tense. Ada verbal sentence and nominal sentence. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai verbal sentence. Apa sih itu verbal sentence, Miss? Nah, verbal sentence itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, menggunakan kata kerja seperti apa? Makan, minum, kerja, itu semua kata kerja. Nah, kembali lagi kepada rumus. Nah, di situ ada rumus dari verbal sentence. Nah, pertama itu di dalam situ ada positif, ada subject, verb one, or S or PS plus object. For example, she eats breakfast every morning. Nah, di sini dia sarapan setiap pagi. Jadi
subject plus do or does plus not plus verb plus object. For example, she doesn't eat breakfast every morning. Dia tidak sarapan setiap pagi. Nah, di situ juga ada interrogatif. Rumusnya itu ada do or does plus subject plus verb one plus object. For example, does she eat breakfast every morning? Apakah dia sarapan setiap pagi? Itu adalah verbal sentence. Bagaimana nih dengan nominal sentence? Nah, nominal sentence ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja seperti verbal sentence tadi. Dia hanya menggunakan to be dari is or are. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama ada positif subject plus to be plus complement. Nah, for example, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, begitu juga dengan negatif subject plus to be plus noun plus complement. For example, she is not a teacher. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya guru tersebut itu tidak ada atau tidak hadir, bisa bilang she is not a teacher. Jadi bisa dilihat dari perbedaannya di sini. Kalau kita mengatakan tidak berarti menggunakan negatif atau not. Nah, selanjutnya itu ada interrogatif. Rumusnya to be plus subject plus complement. For example, is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Begitu ya. Nah, ini adalah special rules for he, she, it. Nah, in this simple present, there is a special rule for the subject he, she, and if the subject is he, she, or it, the verb is add with S or es. Nah, for example, he eats rice every day. Nah, di sini untuk subjek he, it itu menggunakan S or es. Ini nulis juga. Untuk interrogatif. Nah, sedangkan she itu menggunakan does. Nah, untuk she dia ini mempunyai aturan khusus. Dia menggunakan